Bwana Yesu asifiwe. Nisikifurahi chikio pembeni yako. Dunia tunisha olewa iko dunia kusirika. Ukisirika utakufa mbio. Unyiga ujakufa mangu abana basigare bamureko. Banabakia mayatima. Basigara bamureko. Lakini kama uko mu nyumba ya Baba, uri mu nyumba ya Katonda. Napenda tulete makofi ya upako. Kwa ya Yesu wetu. Nataka mpandishe makofi zaidi ya pale. Kwa ajili ya Mungu wa madhabahu. Wakati tunapiga mikono yako katika ulimwengu wa mbingu, naona maono yanashuka ndani ya mkutano ya leo. Baba ananiambia hivi, wewe ndio kwa mgonjwa analeta uponyaji ya mara ya pili. Hivi tunaniambia hivi, wewe unafika mahali hapa uko na shida, unaenda katika mbingu hayo yanakula. Iguniryogera kurugo niko na moyo funa kukua mahali hapa kwa siku ya leo. Ndio mtima w'isanyo kuba wanu rero, kwa maana kukua yangu kukua mahali hapa kumeni muujiza kuba kwange wanu chamagero haiko kawaida yangu, lakini ni neema kutoka kwa Mungu. Ikisa kuva eri Katonda. Sasa sana ninashukuru juu baraza mahali hapa, nibaza bakadebe kanisa ino wano. Sasa sana juu mchungaji wa mahali nyo okuruo musumba. Hakika mchungaji wa mahali ni baba. Musumba wano tata anastahili kuitwa baba. Asaide kuitwa tata. Iko na sifa za kuitwa baba. Asaide kuitwa tata. Pia anasema asante. Ati nibaza kwa wewe ambao umefika mahali hapa. Webaza gotuse wano. Kufika yako hapa kutuka ko wano haukukuya poteza muda yako bure. Niwazo kuno bude bwere. Lakini kufika hapa kwa sababu na iwa wensonga yakulese wano. Maana ibada ile zaidi ya kawaida. Atusanga seono si ya bulicho. Unazoyaka ingia, tumanyide okuyingira. Unasikia neno, oile kigambo, tunasifu, tunaruka kwa jina la Yesu, tutendeza kwa Kristo. Lakini siku ya leo unakuwa leo iko zaidi ya kawaida. Unakusinge na kusabu licho. Unanisikia nipi amen? Unakuja kwa siku ya leo unakuwa leo iko zaidi ya kawaida. Unakuruhusiku wenja huo. Kenye kinanisukuma niongee. Echindi se kugambe kigambo. Sababu ninaelewa nguvu ya madhabahu. Abaya katuti karibu. Ninaelewa Mungu wa madhabahu. Banyika tonda wano. Ni Mungu mwenye kwa juu ya miungu zote. Katonda sina wakatonda bona wano. Tena ni Mungu mweko zaidi ya kawaida. Katonda ngasiwa bulicho. Siku ya 4 urokuna mhubiri akasema, muri zinagamba na mimi nataka bili kataya yaka kwa unapi asetu nimepanga kwa madhabahu kwa nini ukatuti kano na mimi nataka bili yaka kwa unapi katika ulimwengu ya roho ati musio nikaelewa ni neno inaja hekima na magere chika kutuda magezi sababu aliongea na nachiamini yaka yogera ngayekiriza na mimi kwa siku ya leo nako nako leo Mungu wa madhabahu katonda akatuti atafanya kitu kwa maisha yako, atatenda muujiza kwa maisha yako. Mungu wa madhabahu atarudisha haki iliyopotea. Mungu wa madhabahu arudishe tena heshima yako iliyopotea. Acha Mungu wa madhabahu akuwe tena Mungu wako. Ingekuwa unajua nguvu ya madhabahu ungenipatia mbele na Mungu angenifanya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yebasiwe. Kwa majina nike tu Nabii Aruni. Amanya Nabii Aruni. Mimi napenda wakati wananiita nabii. Ayagara kuitibwa nabii. Sababu Mungu wa madhabahu tupatie neema kutabiri Katonda yawachisa kuitibwa kuragura wano. Ukiona tunaruka sana, tunazunguruka sana. Boraba turuka nditwetorora nyo. Haiko kusema kama tulisomeaka. Fuga matwari somera. Sababu kuna Mungu wa madhabahu wale Katonda wakatutikano kwa FDC. Anatupatia neema ya kuruka. Atuwe kisacho kuruka. Na wakati nataka ongea tu kwa Mungu wa madhabahu. Neema yake iko juu yangu. Na uonekana pala cha Mungu akutendea. Siku ya leo nilikuwa nasikia niachilie tu baraka. Katiagara kwa wewe mukisa. Sasa nilikuwa nikala pale Mungu aliniambia sija hii madhabahu. Ndawale elia yaka tutikano. Nikasema mata chake madhabahu atakuwa ameshikusia. Nanga ambao yanava kwa tutikana japo bakoze guri. Basi tunaenda mbio ndani ya somo yetu. Tugenze mambo mukusoma kwa fe. Unipatie tu 30 minutes bila maliza. Pata dakika 3 zo kanja kubanga maliza. Msomaji atukamate kitabu cha Yohana. Gende mwenjira Yohana. Pale kutusoma tu vendredi. Twasoma Friday. Yohana 5 mstari wa 7. Yohana sura 5 mstari.
Tuyinire kusoma igitabo cy'Ikigambo cya Katonda Yohana sura 5:7. Ndio. Amen. Yule mgonjwa akamjibu Bwana, aseme yeye sina mtu wa kunitia birikani wakati maji yanapochemuka. Wakati mie ninataka ingia, amen, utakaye kwa heshima kubwa udakutura mu kitiibwa cy'amaanyi. Teme ye tunataka kuzungumzia siku ya leo, umutwe gwa kigambo inasema mtu, omuntu ambaye pembeni yako mtu, kama ari kumpi omuntu, mbona kwa sababu nasirika kama muri banyivu. Acha nikwambie ndugu yangu, Kaugambo Uganda, tukikuwa mu nyumba ya Mungu, utamu nyumba ya Katonda, onesha moyo wa furaha. Katirago mutima gwesa. Maana Daudi akasema, Daudi yayogera, nalifurahi kati nasanyu wakati waliponiambia bangamba niende mu nyumba ya Bwana. niende mu nyumba ya Katonda. Sasa na dunia ya leo, katesi ya lero haiko ya kusirika. si ya kunyiga. Mtu wa bisirani Omuntu w'obusungu alishakufa. kati yo yafa. Mtu mwenye makufa kati omuntu wafa joiko na bisirani, kati awana obusungu tutamupatia ndazi, kadumwa ekidazi tutamupa mtwaro, ebwomuwa sente tutamuvalisha pie, ebwokwambaza ku lakini hata kuangaikia ye kaja kufaayo. yule tuma nasirika. Oyo banga munyivu obanga okyali mulamu tonyiga. Hiyo unanikwaza, tunaendeleza safari. Katugenda bonyiza ngenda kufuna olugendo lwange. Unanikwaza, mimi nakupa muda. Katubonyiza ng'obudde Na ingine wakati nakupa muda. Katirekyane ng'obudde. Ndio maana acha uwe na moyo wa furaha mbele za Mungu. Kawe n'omutima musanyufu mu maaso ga Katonda. Tuko ndani ya kitabu cha Yohana. Tuli mu Yokaana Injili 5:7. 5:7. Tukianzia mstari wa kwanza. Toleka verse soka. Biblia inaniambia, Bible ngamba aseme palikuwa na kisima. waliwo ekitiba Kilikuwa na mabaraza 5. eky'enzi 5. Na hiki kisima, ate ekitiba kino kawaida ile kisima, era kino ekitiba wano wagonjwa walikuwa wanaletwa pale. abadde bali abaleetawo Kama vile taratibu ilikuwa pale, era zibaliwo ekyo kitiba. wakati malaika alikuwa anashuka, Malayika aka wansi yule walikuwa anaingia wa kwanza mu maji oka kuingira mu mazzi atatoka na amepona. kati navako ng'awonye. Lakini Biblia inaniambia Bible ngamba palikuwa na mgonjwa mmoja. waliwo omulwadde omu. Biblia inaniambia Bible ngamba alikuwa ameteseka, yali ng'abonaabona alikuwa na magonjwa. n'obulwadde. Sasa wakati malaika alikuwa anashuka Malayika balaka wansi ili achemshe maji, nga kubugumya amazzi wakati anataingia, yagala kuyingira mwingine anaingia mbele yake, anakusooka yeye anabakia pale. n'asigala Kuna pahali ninajiuliza, neebuuza Biblia iniambia magonjwa yake, tengambe obulwadde Biblia iniambia alifika pale aye. tengambe Katika ulimwengu wa maroho si y'omwoyo pamoja na Roho Mtakatifu, omutuukirivu nikaelewa mgonjwa nigala omulwadde penye walimfikisha pale kukisima, kwekyo kitiba walikuwa ni batu, baali bantu na pale kukisima awo ku kitiba. Biblia inasema Bible tugamba palikuwa na wengine wagonjwa. ababodde balala Sasa malaika anashuka, malayika ka palikuwa na wao wa kuwatia mu maji, nabo gabateeka mu mazzi nao walikuwa batu. nabo balina abantu. Na tukiongea mtu Ogera omuntu ni mtu mwalizaliwa na mwanadamu, yazala n'omwana w'omuntu ate mtu ni mwalizaliwa na mtu, bwe yazalibwa n'omuntu lakini huyu ndugu era onooluganda sababu ya magonjwa yake, eganeze sababu ya probleme yake, obulemuze jamaa wakamtenga, bifo bineemu majirani wakamwacha, famire neemu marafiki walimkimbia, ezimusuula akabakia peke yake, n'asigala yekka akakosa mtu. n'abula omuntu. Lakini wakati Yesu alifika, Yesu bwe yatuuka akamuuliza hivi, n'amubuuza unataka ukuwe mzima? awagala kuba mulamu Yule mgonjwa akamwambia, n'amuddamu sina mtu sirina omuntu wa kunitia birikani kuteeka mu mazzi maji yanapochemuka. afu egabuguma Juu ya nini aseme hana mtu? watega amatalina omuntu Unaweza kuwa na watu, okuba n'abantu lakini mobale watu wamona mtu wako. abo bantu tumemu Unaweza shirikiana na mtu, okukola n'omuntu lakini haiko wako. nga siwuwo Kuna ingine maisha unaishi, obulamu obubeeramu kuna ingine shida unapitia, bw'oyitamu kuna kukosa yako kazi leo, atulewula omuntu hata kukosa ndoa yako leo, obula embaga yo sababu Mungu alileta mtu. okola bakuleta Wakati Mungu ataleta mtu,
Mungu akaambia Musa, wewe nitakufanya Mungu macho ya Farao, na Haruni ndugu yako nitamfanya nabii mbele ya Farao. Sasa juu ya nini Mungu iko multisysteme? Baba ana manjia maelfu ya kutosha mtu ndani ya shida. Sasa juu ya nini alitimize Musa? Japo Musa ni mwanadamu, ila watosha kwa Farao abebe nchi ya ahadi. Acha nikwambie, itaji yako, ahadi yako inakawia kwa sababu Mungu hayaleta mtu. Inataka tabiri kwa Mungu kwa sababu acha Mungu alete mtu kwa maisha yako. Acha Mungu alete mtu wa heshima kwa maisha yako. Acha Mungu alete mtu ukikuwa na imani ungenipatia mena zaidi ya pale. Ninaitabiri kwako kwa jina la Yesu. Hizi unapiga mikono, acha na Mungu aifanye kwako. Ninakubali katika mbingu kama vile nabii. Natabiri mtu wa heshima, natabiri mtu wa maendeleo, natabiri mtu wa mafanikio kwa maisha yako. Nipatia mena ya pie, nipatia mena ya pie. Ninatabiri mtu wa mafanikio kwa maisha yako. Kama Yesu yebaziwe. Kuko mfano mmoja ninapendaka mkitabu. Yakacha kubera ko mu Bible, kitabu cha Mwanzo. Kati mu ruberebege 12. Wakati Mungu Katonda aliita Ibrahim. Weita Ibrahim. Akaambia Ibrahim toka. Akaambia Ibrahim furuma. Ndani ya nchi yako. Sababu kwanga leo. Ndani ya nyumba yenu. Wakaga mwe. Na pale ulipozaliwa. Wazaibwa. Na ikiwezekana Ibrahimu. Ibrahim. Na jina ya babako na utoke. Kile nini Mungu aliambia Ibrahimu atoke. Sababu Biblia imeniambia baraka za Mungu hazitangamani na mateso. Na pale Mungu akubariki, ni lazima kwanza utoke. Pale Mungu akuinue, tunabaki na biti watoke. Kwa maana kuna wengine ndio probleme yetu. Sikia habari yao. Wakati Ibrahimu anatoka, akatoka na ndugu yake Lot. Wakati Ibrahimu alitembea na Lot, Mungu akaongea tena na Ibrahimu. Ibrahimu akatembea za kipofu, akaenda kwa ile ya kando ya zamani. Anajua Mungu aliniambia nitoke. Acha nikwambie, yawezekana unaishi tu kwa ahadi. Mungu alisemaka nabarikiwa, Mungu alisemaka najenga waterio, Mungu alisema nainuliwa, Mungu alisema nasafiri. Lakini mtu mwako naye yeye anakuwekea baraka yako. Yawezekana ni wa tamaa yako, yawezekana ni wa kazi yako, yawezekana ulisoma naye, wala unalala naye. Lakini leo ninatabiri watu watatu wa imani. Kila mtu wa laana leo anatoka kwa jina la Yesu. Kila mtu wa kuokaje leo anatoka kwa jina la Yesu. Wakati uko nainua mkono yako, naomba alama ya shukrani zetu. Baba kaniambia hivi, kwa hii mwezi wa 7 wanakuja heshima na ushuhuda ndani ya kanisa. Pana watu wataona mkono ya Mungu. Pana watu wanakuja watembea. Pana watu wanakuja wachekesha. Nipatia mena ya Mungu ifanye kwako. Ukatenda mkiza kaja kumtegea. Miaka kitu kenye naelewa. Kategede chitu wanu. Ni madhabahu mimi nasimama hapa. Akatutike nyimide kwa. Ni madhabahu na utangufu na neno. Akatutikajuda mani neno. Wakati unapokiri neno kwako. Wekatule chikapo. Neno litavaa mwili kwa jina la Yesu. Mungu wa baba adanganyika. Katona kutantai. Mungu wa hapa adanganyika. Na wano si mulimba. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeba siwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kama yeba siwe. Acha nikwambie, Kakugambe. Wakati Mungu alinyamaza na Ibrahimu. Hakuongea tena na Ibrahimu. Ibrahimu akaenda na Lot. Kumbe kila kitu mdunia kiko na sababu yake. Shida unapitia leo iko na sababu yake. Mateso unaona leo
iko na sababu yake. Kisi huko iko na sababu yake. Lakini mwimbaji akaimba, ninajua yangu malengo ni mema wala sio mabaya, ili niwape matumaini. Siku zinakuja Bwana atatenda. Maisha ambayo naishi haiko makao yako. Wakati nimeongea naona historia ya wana wa Israeli wakati walikuwa ndani ya jangwa. Juu ya nini Mungu aliwaambia wajenge hema? Juu ya nini Mungu aliwaambia wajenge kambi ndani ya jangwa? Sababu gani? Mungu alielewa wakijenga hema ni mahali ya mapumziko, ni mahali ya mapito, haiko makao yao. Juu ya nini Mungu aliwaambia wasijenge makeleo? Juu ya nini Mungu akuwaambia wajenge mapindike? Sababu Baba alielewa pale iko makao yao. Alijua muda si muda, atawaambia watoke na wanatoka. Kumbe mateso unapitia leo haiko makao yako. Shida unapitia leo haiko makao yako, bali ni njia ambayo itakuleta baraka yako, bali ni njia ambayo itakuweka heshima yako. Niko naongea na mtu wa imani hapa, naongea hivi, mateso unapitia haiko makao yako. Shida ambayo unaishi leo haiko makao yako, bali ni njia ya mafanikio yako. Acha nikwambie, bakugambe maisha ya mwanadamu mubulamu bw'omuntu uko njia mbili. mulimu amakubo bbiri. Uko njia ya mema, waliwo ekkubo ly'ebirungi na njia ya mabaya, n'ekkubo ly'ebibi. lakini si wanadamu. Naye ffe abaana b'abantu tunapeleka tu njia ya mema. twetwagala ebintu Acha ebirungi. nikwambie, Kakugambe kama ungali mwa dunia, wewe tayari museno upende okirize, usipende, ugane, utabiri oragule ubunabi, usitabiri, werebekwayo ubunabi, mateso ebizibu utaiona tu, ojabiraba kyateeka ebizibu. Lakini Biblia inapata tumaini. Naye Bayibuli empa essuubi Ndani ya kitabu cha Mathayo kati Matayo 11:20 14:28 Yesu ndio akasema, kati Yesu n'agamba njoni kwangu kati mujje mliolemelewa kati abakoye na mizigo mizito, obubizito kwa maana mimi kati yenze nitawapumzisha. abawumuza. Sasa kwa sababu gani Yesu alisema Kati vile? waki Yesu ayogera bw'otyo Sababu alielewa kati akitegeera upendo sipendo utateseka, lakini ile mateso yako uibebe tu kwa Yesu. Ile shida yako uibebe tu kwa Yesu, kwa maana yeye atakupumzisha na tena atakupanguza machozi. Biblia inaniambia aseme, Daudi akasema, nilikuwa kijana, sasa leo niko mzee, sijawahi kuona mwenye hata ameacha wala watoto wake kuangaika barabarani, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Mungu wa Papa Sherome ni mwaminifu. Mungu wa madhabahu ni mwaminifu. Akikuaidia kitu lazima yatatimiza, lakini kwa wakati wake. Alikutabiria pesa, subiri kwa muda wake utaishi pesa. Alikutabiria magari, kwa wakati wake utamiliki magari. Aliweko na mena zete mwenzake apige na Bwana ifanye kwake. Bwana Yesu asifiwe. ule mgonjwa akaambia Yesu, omuwole n'agamba Yesu, sina Mungu sirina omuntu wa kunitia birikani, okunteeka mu kidiba maji yanapochemka. amazzi ne gabuguma. Jua nini aambie Yesu ana Mungu? Bw'akyagamba sitalina omuntu Sababu aliona venye vako pembeni yake kati era bali kumpi naye haiko watu. nga si bantu be. Umesha kusiko na shibandika kwa mtu. Teweteeka ku bantu. Kimeleweka? Mumpulidde Mu maisha yako obulamu bwo usisiteke ku mtu. teweteeka ku muntu. Sababu usitegemee mwanadamu. Teweesiga omwana w'omuntu. Sababu mwanadamu ni kigeugeu. Omwana w'omuntu akyuka. Leo anaweza kuita mongeri, Asobola kuyita leero, kesho anakuita mafle, enkya n'akuyita my friend, kesho yake utakutana sasa kuita vinyebwa, tomorrow n'akuyita binyeebwa, kesho kutu utakutana sasa kuita makayabo. enkya n'akuyita ebyennyanja. Lakini Mungu siku atakwambia mimi nakujua. Akajja kwamba bwe nkumanyi. Wewe ulitokea wapi? Kati gwe wava wa. Au
Wakati Biblia inaniambia Bible ingamba wano Yesu na mitume yake. Yesu n'abatumere Biblia ikasema Bible n'engamba walikuwa wanaikala bali ng'abatudde aseme bako nakula chakula nga bali awamu emmere ili waingie ku meza ya Bwana. bagende okusembera meza amatukufu. Yesu akamwambia mitume yake, Yesu n'agamba batumere katikati yenu makati mumwe kuna mtu mmoja mulimu omuntu omu atanisaliti. ajja kumpaayo. Petro akauliza, Pita n'abuuza, Baba ni mie? taata yenze? Baba akamwambia iko wewe. Taata n'amugamba si ye. Wengine na wengine. N'abuuza n'aba yenze. Yesu akasema haiko Yesu wewe. n'agamba si gwe. Tukakuya mumoya Ekujjako omu panamwita Yuda. bamuyita Juda. Aseme Yuda Iskariote. Isikarioti Wakati aliuliza Yesu, yabuuza Yesu eti ni mie Baba? ati nze taata. Yesu akamwambia, N'amugamba ulishasema, ati okyaka hakuna vyengine. ebirala Ulishasema. kati oyatudde. Biblia inasema Bible tugamba asa Yuda akasimama Juda n'ayimirira akatoka kuchakula n'ava ku meza akaenda. n'agenda. Lakini Biblia niambie, Bible tegamba Yesu yeye pekee alituambia Yesu kenyini amugamba aseme alikuwa anachunga kondoo, yali ng'awummudde akaacha 99 n'aleka 99 akaenda tafuta n'agenda okunoonya ile moja iliyopotea. endiga emu yabula. Lakini saa Yuda alitoka, Yuda bwe yagenda Yesu akwenda mtafuta, Yesu yagenda kunoonya akapakia nje, wameituma wakakula. abatume ne balya. Mtu atashiteka kwa maisha yako, uache aende, haiko wako. Uache aende, haiko wako. Tojja kuntegeera bulungi. Tusomere bulungi. Yohana wa kwanza. 1 John Yohana wa kwanza soma 2. Disney yake. Yohana wa kwanza 2 unasoma Disney. Yohana wa kwanza 2. Yohana wa pili. Ndio. Umesoma katika jina la Yesu. Ndio. Nasema hivi. Ndio. Walitoka kwetu. Sikia mzuri. wera bulungi Aseme walitoka, bave waffe Lakini hawakuwa wa kwetu. walitoka kwetu, bave waffe lakini hawakukuwa wa kwetu. naye nga si bantu b'ewaffe. Kama wangelikuwa wa kwetu. Biblia inaongea bi maana kama Bagamba singa bandi wangelikuwa wa kwetu, singa bandi badda b'ewaffe Angelikaa pamoja nasi. wangelikaa pamoja nasi, basitudde wamu naffe. Lakini walitoka. lakini walitoka Kusudi waonekane wazi. kusudi waonekane wazi. Ya kuwa hawa Ndio, si wa kwetu. Abo. Amen. amen. Si bantu baffe. Ameni. Biblia inasema Bayibuli tugamba walitoka kwetu, bwe bava ewaffe hawakukuwa wa kwetu. tebaali bantu baffe. Tungekuwa petu, Kati singa baffe tungeikala nabo, twatudde wamu lakini walitoka engeri gye baffe tu waonekane wazi balabike mu kama wantu hapiko wa kwetu. kati si bantu baffe. Ndio maana mtu ataendaka, Omuntu bw'agenda mwache aende, muleke agende. usimtegemee mwanadamu. Teweesiga omwana w'omuntu. Leo anaweza kuita shushu, Asobola kuyita leero anakuita karote, n'akuyita kesho yake anakuita kokombre, n'akuyita kokola siku yengine anakuita maigliserine, n'akuyita lakini kesho anakwambia wewe sikukujua. Nilikwambia ni kawaida ya mtu, usipembelezake mtu. teweesiga baana b'abantu. Maisha yako. Mu bulamu bwo Mtu mwenye akupendake. omuntu nga Na takwagala hata kupendake. oyo tatajja kwagala. Ingekuwa nasi kupenda. Singa asobola kwagala Kama pasai Yosefu kati singa Joseph alipelekewa ndugu yake chakula, yatwalira baganda b'emmere anawabebea chakula n'abatwalira emmere baganda tena, kwa sababu ni mpori, engeri gye mu nsiko abuna nami ni mpori, mpori. ni mu nsiko. Na tena Biblia ikawaima akili, Bayibuli n'ebamba amagezi hawana hata akili ya kuwinda bakule, balina amagezi okulonda emmere kisha wanaikala tu pale wanawaletea, ne batwalira baleetera byokulya haikutuma bamuuzishe. naye tekyabagaana okumutunda. Hata utende mema Yesu kwa saa Yesu. ne bw'onaakola ebirungi osobola kubanga Yesu. Yesu alitendaka mema wakamsaliti. Yesu yakola ebirungi naye ne bamugyamu Yesu olukwe. alikufula watu. Yesu yazuukusa abantu Mwisho wakasema asulubiwe afe afu. ne bagamba akomererwe ku musalaba afe. Anataka kukatala. Omuntu bw'akugaana Na ukatale. nawe mugaane. Mtu akienda. Omuntu bw'agenda Tia mikono yulu, teke emikono sema pendo la Mungu Baba buli Mukama waffe Yesu na Kristo ushirika wa Roho Mtakatifu omutuukirivu na neema ya Yesu Kristo Yesu Kristo itawanyike pamoja na sie. itamuleba mu Pita kushoto, kati yutalai pita kulia, ne tutaleba tukutanane muroho
Anamlipia transport. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama yeba ziwe. Onie Katinze nilikuwa na fiancé yangu bademe fiancé wange lakini ameniacha. kati andesi. Hakukuwa wako. Oyo badega simu. Angekuwa wako katika mbali naye. Alienda tu onekane wazi. Kisi haiko wakweko. Lakini kuna roho za kuchelewa. Ne walio emwezi tuka chikerezi. Kuna roho za kuchelewa. Walio emwezi tuka leti. Zimesumbua Wakristo wa Mungu. Ziturugunya barokore ba Mungu. Ninakumbuka baba wangu Jukire wa kitafu. Masisi Mushaki. Iwawe Masisi. Kulikuwa binti moja. Walo musisomo. Alikuwa anaitwa Sengiyumva. Awade wakuita Sengiyumva. Maana Sengiyumva Kubaba Sengiyumva. asemeomba Kati wasaba. nitasikia. Aja kumuliriza. Akapata Kati nafuna. kaka mmoja. Nafuna brazo. Akamwambia Na mugamba. nipatie muda. Po udi. Niende uliza Mungu. Yende muzekato. Kule ndani yuko na karasenga. Kadena 45 years. Akaenda piga magoti. Yagenda nasaba. Akaambia Mungu. Nagamba kato. Ulisema katika shida Wagaba muzimu. tukuite. Tukuite. Katika raha Musayu. tukuite. Tukuite. Katika mateso Muzimu. tukuite. Tukuite. Na mimi leo ninakuita. Katero kuisi. Nimepata kiana. Katichunya mfumu. Ameniambia Kati yagambye. atanioa. Aja kumpasa. Na mimi nimekuja kuuliza. Katitize Kwa mukuruza. kusemaka A Zanti adamu A. wala B. Oba B. Wakasema Kati nibagamba. wewe wakarasenga. We miaka namu. Ukaenda uliza Mungu. Uchaguza katona. Mungu ya mapenzi. Yo kwa Mungu akuweke tena. Mungu ya kupendana. Mungu akuweke tena. Wewe ukipata watakubeba. Uende. Kingine vitajulikana na viko kule. Roho za kuchelewa zinasumbua Wakristo. Wanakuitia kazi. Aseme kwa niende uliza. Mungu na kazi haiko mwamini. Alishakalia chama na damu. Mungu yeye anajali roho yako na matendo yako. Yeye hajali na wengine. Katika njia kuomba kuwa anashitumainia. Katika mambo yote shitumainie, sababu Mungu iko na Mungu anaipata. Kati miaka na mutelo uchaba uchaina malala. Ndio ya kwebaza. Amen. Wewe Mungu anakuletea mtu. Tunakulete ndio mtu Unalia ndoa. okale mpaka. Mungu anakuletea mtu. Na nakulete ndio mtu. Kisha unamfutika kweli. Ndio mkweke wamwe. Unakatala utamfikisha kweli. Ndio kama tojamu lake wamwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeba zibi. Ewa. Ase kama uyakufa utaona mengi. Oba atona bakufoja kuraba binji. Bwana Yesu asifiwe. Kama yeba zibi. Wewe Mungu anakuletea mtu aseme oh mimi mama wangu atanipiga nikikufikisha kweli. Mama jakuko wekupuse wa. Hata usape na vile mrongo. Kati waga ibiri byo ngoda about. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeba zibi. Acha nikwambie Mungu anatumika na watu ambao wanakomana kiakili. Katonda kwa na bakuze magezi. Mungu wa roho ni vitu vya maprincipe. Ebintu byomo bina practice. Fanya kitu anafanyaka na sababu. Na wakati Na Mungu akisema atakubariki kwa sababu. Kwa maana kila ubaya atapewa na kila tafutaye atapata. Biblia inasema bisheni hodi mtafunguliwa. Sasa watu wanaomba na mashaka. abantu basaba no kubusa. Kwa maana Mungu ayawatendea. Kazatana abakorera. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yebaziwe. Ukiona kama maisha yako mtu mwenye muelewane naye. Uramunte mukwatagana nguramu ngo. Unaanza achana mapema. Kati we muri no kwa ukarude ngabucari. Hata kazi yako inatumika. No muri mugokora. Ukiona wana kusema muelewane. Raba boso te mukwatagana. Anza kimbia. Tandi ko bive mu bude ngabucari. Kati ozaba wentaro. Muja ko obucari. Kati obucari. Naleta mauti. Ureta abantu okutingana mu maisha yako. Wasanga nguramu ubo. Pero tumainie mwanadamu. Kazaba kwesiga omuntu. Toshi tumainie wewe. Soka wekirize. Siku ya 5 Nakuwa kutano. tulisoma kitabu cha Marko. Twasoma Marko 5. Mark 5. Tukasoma verse 5. Soma 25. Tukaishia kutrati. Nituko makusati. Biblia inaniambia hivi. Waibenga hapa. Palikuwa na mwanamke mmoja Walo mukazo aliyekuwa anagonjwa. yarika muwade Alikuwa akitoka na damu katika krokudo musali miaka 12.
ikishakuwa zaidi ya kawaida, haiko tena kawaida, imekuwa mapepo. Ukikuwa naona unamaliza mwaka, unamaliza mwezi, hauyaguza kupesa, kukosa pesa ni kawaida, lakini kisha exagere inakuwa mapepo. Sasa huyu mwanamke aliposikia habari za Yesu, imani yake kamwambia, nikigusa tu pigo la vazi lake nitapona. Biblia inasema zamani ulikuwa kigonjwa, magonjwa yenye iponake umekuwa najisi, panaenda kutupa nje ya mji, na walikuwa wanawatia makengele kama vile watu wa ukoma. Wakati unapiga hatua kengele nalia. Sasa wakati aliposikia habari za Yesu, ya kwanza alivunja sheria, akasema hivi, hata washanitilia mpaka ili mpaka leo ninaivuka niende tafuta muujiza wangu. Ya kwanza Yesu alikuwa anabeba neema. Ya pili yule mwanamke alikuwa na imani. Na ya tatu kulikuwa sheria. Acha nikwambie kuna pengine sheria inaweza kuima. Sheria inaweza kuima. Lakini sana neema itakuja. Itavikupatia. Mimi nishapaona dada moja hivi iko na sura salikoti. Wakati neema ilifika, ule dada akapata mariage. Kuna mwingine niliona iko na sura iko sangumi. Wakati unapomuona unasema kama vile Yesu kumsalaba, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Lakini sana neema ilikuja, Mungu akampatia ndoa. Walikuwa sheria ya ubaya, lakini neema ikafunika ubaya, ikaupatia nguvu ya kupata haki yake. Neema tunaipata ndani ya maombi, na neema ni kitu kilikuwa kistahili kuwa cha mtu, lakini kupitia neema kinakuwa tayari. Ndio maana unaomba shipikie magoti, wewe unapata muda kukaa kwa Mungu, maana ndani ya maombi tunapata neema. Iyo mukazi uyakwata ku rugoye rwa Yesu. Yesu katika ulimwengu wa roho akasema, ati Yesu munsi yo muyo nangamba, ila sija kwa mtu ananigusa kuigaro kuteko. Kulikuwa tipe mmoja anaitwa Petro, wale wao charo mmoja anaitwa Pisa. Petro akamwambia, kato chari pita ramu kama peko sisi kushata changanyikiwa. Naitwa tsanitse kugusa kusiwe na. Angalia watu wapata katira abantu ngabanji. Peni wanatufunguruka. Abantu watu etorode banji. Aba watu pote. Katira abantu wanobona. Lakini unasema unasikia mtu. Leo gambe uri ndio mu. Haiko sana wewe. Chisoboka na wewe hauko pia. Gantori Burundi. Yesu akasema nimesikia mtu. Yesu nakama kuri domo. Acha nikwambie. Ngakugambe. Pale Mungu ngakatonda atende muujiza. Akore chamagero. Anatendeka mpatu kwa mingi. Atamwira mu bantu ba. Lakini anatendeka mu moyo wa neema. Nakwera ngo kukwejisa. Hata ukisoma Biblia, nebo soma Bible. Mbele Yesu atende muujiza. Yesu takwere bya magero. Biblia inataka Bible tandi. Palikuwa makutano makubwa. Walo kungana w'abantu banji. Palikuwa makutano. Walo enkungana mutudemu. Palikuwa makutano. Walo enkungana z'abantu. Kisha Yesu akakutanana na. Yesu nasisinkana na. Akafika mbele mlango wa Yeriko. Uyaduka Jericho. Akakutana na jeneza. Naisinkane santu. Akakutana na maiti. Nasisikana umurambo. Ya mtoto wa mama yake. Umwana wa mama we. Ule mama ni mjane. Ngo mama we unamwana. Jo Yesu akatenda muujiza. Yesu nakwere chama. Akamufufula. Katinamuzukusa. Acha nikwambie ndani ya mkutano. Ngamukunga. Jo wataka unapataka mamimba. Ndani ya mkutano. Ndio ndoa zinashukaka. Ndani ya mkutano. Ndio kazi zinafunguliwaka. Ndani ya mkutano. Ndio safari zinakuwaka. Nataka tabiria watu watatu hapa. Kitu umefika mahali hapa. Acha Mungu aiba
mwisho. Ile probleme yako leo nafika mwisho. Bado tekniko jendagala zaidi ya Mungu alifanyaka katoliki ya kora wana wa Israeli abana ba Israeli mbele ya mnara wa Babeli, kisenge cha Babeli, mbele mbele ya kuta ya Yeriko, kisenge cha Jericho, mbele ya kuta ya Yeriko. Mungu akawaambia kisenge cha Jericho kitanabaga ile siku ya 7 unakuwa msafu aseme nyinyi mpige tu shangwe katiwe murekane na vigelegele, wenengaro kisha kuta itaanguka. kisengene chine, Lakini tukishuka katiwe twakira wale wale maandalizi katiwe bategeka Yoshua aliambia watoto wa Israeli Joshua wana wa Israeli kama siku ya 7 yafika unakuwa msafu na kutuka usiseme kitu, temwogere kintu wanafanya haki na mtu anaongea sana wegegeze ko wabogera nyo. Wewe unafika kwangu Notuke wange rero nakupiga ugali na sombe nekufumbira sombe nekawunga no nogenda undangira ngo abavuga bafumba sombe kati bikukwatako katomanyi sombe bei ya sentime ndio nakuya niliona mtumishi Haruni nakara yo musumba mweleza Haruni kule chini katwe namuna niyo katwe na tese sawa mnara zechiyo kisha nale tese uko unatoka wapi sasa zechiyo watu ofala Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeraziwe Asema ndege milomo mrefu ekini chaka mwaka wangu imepashitokola tumbu cheja mweyo ebyomunda katoa oroboza ngo newenja mwebyomunda kwa naishi ngeni jembera onze nyoke nichukia zebonchao bila kupatia muda uo gude tuminajua neema inaongea manyie chisacho na wewe ndiye kuchukia atwanje baku upe muda awo gude upatie muda awo gude Biblia kaniambia Bible ninga ndani kitabu cha Mhubiri kati muhuri kila kitu uri chintu kina wakati wake. ino ude wacho Kuna wakati wa kupanda ude wo kusi na wakati wa kuvuna. ude wo kukunga Kuna wakati wa kusemewa alisaka ko inakuwapa kituka upende ogane usipende irize pata kusema akogera komana katikula wanasemaka hivi wakamba wewe chakula yenye kutumikia katichucha twachikorede kula yo na apeti ilie na amani sababu ote mchoko yayo tomanyo buko wakati mimi nilichuaka hii neno wenatesa chigambo sama mambo wananichamba baba waninga mfuki ile siku ndio nakula sana nendia ne apeti ananiambia pale ushakufa nanga mboge wa haukwake na roho ocha ino tataka bila mchambaka kufuma na hata kula ninamwambia mama sasa unapandaka fuso uko naenda Masisi unaenda Rangura Birai hiyo siku wake watu wanajua mchoko ya chakula kisi leo ni ndani wewe nichape usinichape ongeza nikule kisi ndio mchoko yayo maneno yenilikuwa ni miba kama anatusha tobolewa lakini maneno yanapita na sisi tunaendelea wakuseme wakushimange endelea mbele pana neema na kuya pana ukisha kinywa na wewe utashuhudia naongea na mtu wa imani wanakuja na kuya aliyekukatala aliyekuchukia aliyekusekenya wanakuja na kuya ayayayayayayaya atanyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe. Uko vitu vingine msipotezee walitoka kwetu hawakuwa wa kwetu. Wangekuwa wetu tungekaa pamoja nao. Kumbe kuachana katokwaukana ni
kawaida. Kasi cha bulijjo. Na mtu mwenye alikuya Omuntu we yazze na ametoka nga n'agenda kuna mahali alikuwa na kutosha olw'ekifo kyakujjemu ili ufikie neema. akutuse ku level. Unajua Mungu iko multi system. Katalina sisimu nyingi. Ndio vile niambia Ibrahimu atoke. Yagamba Ibrahimu afume. Neka itika ile na Loti. Aganagane Loti. Loti Banga Loti atamsaidia msafari. Ajamwema mu rugendo. Hivi mumtia Engeri mu kkubo wanakutana na nyoka. asikana emisota. Ibrahimu akipiga kichwa, Ibrahimu yandikubya omutwe. Loti anapiga miguu. Loti n'akuba kati omutwe. Biblia ikaniambia Bayipolenga umoja ni nguvu, omugemaani bali matengano ni udhaifu. okwawukana bwe bunafu. Mu maisha yako siwezeshi na mtu. Tosobola kubanga n'omuntu Weko na roho ya kutengana. alina omutima gw'okwawukana. Aseme tutoshe huyu, Tujjeko ono, tutie huyu. tuteekeko ono. Ule ni shetani. Oyo sitaani. Nyoka mbaya. Oyo musota gumubi. Weko na roho ya matengano. Oyo w'omutima gw'okwawula bantu Lakini mubi. Mungu anasitembea naye. Tambula n'omuntu, Wa kwanza, omuntu ng'asooka unajua thamani yako. ng'amanyi valiyuyo. Wa pili, Owokubiri mwenye anajua kwenye umetoka amanyi gy'ovudde, na mwenye uko naye kwenye uko naendea. amanyi ne gy'olaga. Mtu mwajote problem yako iko wako. Omuntu kanti akwagaliza ebizibu si muntu wo. Wewe soko na shida, Bw'oli n'obuzibu watu wanakuacha. abantu ne bakuleka. Ambia Mungu akupe. Gamba Katonda kuleetera omuntu. Wewe unakuwa na probleme, Wowe ne problem hakuna kukusaidia. orasobola kukuyamba. Ambia Mungu akupe mtu. Gamba Katonda kuwa omuntu. Na kuko wengine batu, Waliwo abantu abalala sasa nataka Mungu waende. oyagala gamba gende. Wenda kutana mtu yetu anakukulia. Oyo ng'atooka akulira ebintu. Wenda leo niende. Ensi y'eno kati ya magoba. Na Yesu akauliza sasa kuna nini nipongeze? Yesu yabuuza olina ekintu kikugatireko. Katonda ye kennyini Aliumba mwanadamu, yatonda omwana w'omuntu akaumba kisi tu kaimba ni n'atutonda nga bwetuli. tena anatuza kuna nini hapo? Atatuba tulina ki asobole kuvuga Waone kama ni ya maajabu. tulaba byamagero. Sasa wewe unataka kufanya Yesu. Katwagala kwefuga Aseme Yesu. yeye tu wakati niko nyuma na kuweka mkuye. Tebimba n'ebintu Sasa inaisha munaenda. bwebigwa nikugenda Utakufa na hauna na mapapa. ojja kufa nga Na kukingo yako tunakuimbia nyimbo. nga muntu akuyimba oluyimba Wamebakia marehemu, wamebakia marehemu. asigadde bw'atyo malembe. Wewe umeenda, Kati yagenze lakini kama uko na mtu oba olina omuntu mwanajua probleme yako, ng'amanyi purobulemu yo atakusaidia. ajja kuyamba. Kamate na mikono mbili. Oyo muntu mukwate n'engalo bbiri. Kama uko na mtumishi Oba olina omuntu akikutabiria ng'akwayo obunafu kinavala mwili, ekituuti pane na mikono. mukwate n'emikono. Nsobola kugamba tova mu kanisa wano omuti gulina ebibala bwe bakuba mayinja baba bagala okubako entalo yenkyogedde manyi kyabwe waliwo abantu babiri basatu kubamu akantu ako k'amaanyi ako kantu k'amaanyi kanti ekisa omuntu wayimuka ku lugo tewekyawo Usiache kanisa. tova mu kanisa Omba sana ni neema tu uko kanti napigana. kisako kisa ky'oyita Yeye aliona pale kwenye huko naye obwoli yakipaikana ye bw'atuulawo atafaidika. ye ajja Maana kutwala analeta vita. n'aleeta Ndio entalo. maana umesha kusimama kwa msimamo Olina wako. okuyimbira Heshima yako ni wakati unajitumainia. wewe Mwanzo ya dharau ni wakati wewe unajidharau. Wakati unasema hautaweza na hautawezaka. Wakati umesema utaweza na utaweza tu. Ndio maana shitumaini kwa kila kitu. Na Mungu wa mbingu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeebazibwe. Mimi natamalizia hapa. Njagala kumaliriza wano. Haiko kukawea ku maternité ndio kuzala mapasa. Sikuwayo mulemba bw'ojja kuzaala Bwana Yesu balongo. asifiwe. Kitu tu mimi napenda tu ujue. Ekintu ky'ontagala omanye Ya kwanza jua heshima yako. tegeera ekitiibwa kyo. Jitumaini mu vitu vyote. Wekkirize mu bintu byonna. Pate ukose shiriki. Ofune obule naye wekkirizeemu. Ukataka kuitika ushiriki. Bakugana bakukkirize naye wekkirizeemu. Mimi siogope makosa. Nze sitya ensobi. Sasa bali sio makosa ile yake. Sobola kukola ensobi kati. Roho yangu inaniambia hii makosa. Omutima ne gungamba yena ensobi. Wakati utasikanisha mkikao. Ontuuza mu bantu. Nakwambia hivi. Nja kugamba ekisooka. Tulinde ndi muntu. Yesu alikuwa na madhaifu yake. Ne Yesu alina obunafu. Alikuwa na Mungu. Yayambala omuntu.
unisamehe. kati musoni Yake. sija bidamu Nikiona kuna katika kamingi, wedana kama wati kati neko mgongo kwake na haya. mugongo te Kaenda kwa kufa na tansio yako. kati jake Ile sio kusalimu na shishua. kubanga wewe maji Mtu mashishwa kwa shititano. kubanga tunaona safa kili sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama makofi kwa ajili ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha yako muramuho chitike banga wekiriza na kingine uelewe eshakuna kutegera dunia tuko ndani ni mapito. ensi tuita wisi Na dunia inaisha. ensi egwao Katika siku zote kati munaku zona tunapendeza Mungu. sanyusa katonda Tulo unaanza kutana basi wa leo sanga abantu barokore magharibi make msakenda hapa kati kaungezi oaigoma na Bwana Yesu asifiwe. kama yewazi Anaruka anapiga pende. kati naruka emana Anatoka kwa kanisa 13. nava muchache msafu Kwenda maana 13:40. omuraba samusabda Pale kikana tumuguse hapo tu hivi. okumukwata ko bote Anatosha kikwembe. naja ko kite Anakifunga mkichwa. nakisiba mu mutwe Anatosha kiayuni. naja ko chawa Anakifunga mkiuno. nakisiba mu kiwa Anakuja sai. agamba kati Hakuna Roho Mtakatifu. twali yewe Kama mutuki unataka fanye makubwa iko yonabi. takura garwache ngoko nte tefuka Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa Kristo wafio. bana barokore wewe watu Bwana Yesu asifiwe. kama yewazi Lakini si watoto ya FTC. sefa bana wa FTC Tukitembea wetutambula matendo kifanani na baba. ebikora byaffe bifanane Ndio byaffe kwa fikaka. nonda wetu Wakanikuja kuja na wetuka bana mu mimi tushakona kwa FTC. bana matwako ya masechati FTC ngamba ya otuka Ananiambia hivi, ibangaba we bati maisha yako yote muramugogo nataka sana uwe hekima kama vile ya baba. bana magesa gata Sasa niko na kushangala kati kweunya watoto wa leo abana bebisema hawafanaki tena baba. ebachafana bazali Weke pa kondoo na za kondoo. indigezali Hakuna siku iko wiki tazalani huko. kati ekwate sobola Sasa kuzala watoto wetu washataki kanjoma ndio. abana na kuzino bako Babako hakwake na muda ya kuongea. tato taitiwa Wewe rugamba ukianza ongea leo utandika kwogera bano hata na radio tia injili na kushinda. ne radio ukende ogisimbe Na unaongea oyogera utaanzia mwanzo. yatandika kutandika Unafanya haki na mtu mazawadi. wekesa kwa bantu abatu Tumeambia basobola kugamba mu 1998 mu 1990 mama fulani alikwaza amakundi ya na nyina tante walimkwaza kanga ikumbuka. yekezi tebagulira kandi Kimbia wale ni nyoka mubaya. oyo omuntu musota Tena nyoka ya vichwa mbili musota kwebitwe itakuluma wekukuluma na hutapata hata muda ya kusema ai. totasana ude Maji itakuluma na unakufa. kati bekukuwoja ofiyawo Huku ni kwa watu wako na maneno ya kutosha mtu mkiro. waba bantu n'olugabo okuja n'olumoyo Yesu kumani kwa kaniko mkiro. mandi mu mwoyo Pako ile ya hata. nga mafuta Lakini gana kono na mimi usiko bali. nga ndabe kuliwa Niko na mimi mati. Baba hapa nimeeleweka. n'atato ekigambo kyava mu kifo Utapiga magoti. kati afuka Ushona neno kutosha mkiro. omanye ekigambo kikujja mu mwoyo Mungu akupatie neema siku moja zonisha baba kuvunjwa. katonda gwekiso tibonozene bakumenya omutima Na hawezi unapata huko mara pili. sosobola kuba n'abantu emirundi bbiri Niko nasema juu leo watu ambao utaishi nao. tegera abantu bojja kubeera wamu nabo Mtu mwenye hasabu wake oyo nga tasobola kwerabira anasabuka mema. yeerabira ebirungi Mema mazuri, ebirungi mema abyerabira mabaya naye ebibi anakumbuka. abijjukira Siku fulani ulipita na gari yako, wayita n'emotoka olunaku lumu ushaanza shiwazia. tandise kweraga Sasa wewe unataka nikuwazie. kati ohagala kulowooze Sisi watu mimi nishiwazie. kati musina okwelowooza Nikuwazie tu sai. kati kulowooze kuntya Oh, natembea na mafia. naye otambula n'amalala Wakati unatembea sasa kilema. otambula ng'omulemu Asema kama Mungu alimbaka oli katonda yamutonda Watu wanataka ni Mungu alimbaka na matope shara kumikono. onowe katonda yatonda Wake watu hawana mema. abantu balina Kwa maana ebirungi umesha kusitumainie. wansoka wekirize Jikubali jinsi uko. wekirize ungamo Jitike mpendwa. wekirize Ili uone baraka za Mungu. omukisa gwa katonda Biblia inasema bayimba etugamba amtekee mwanadamu
ayesi ko mwana wo muntu akoringiwe kati esibe tese mwani kati chandisinze bana wa Israeli walitegemea Musa babesiga Musa na Musa naye alitegemea Mungu ni yesiga kaza. Sasa wewe unategemea mtu gani? Kati gwe muntu chigwe wesi wewe unategemea babu yako kati wesi za watu alikufanya kwa nyumba ya msonge kati akuja mkayumba kama unategemea yako Yesu bilyo bakikukwaza tu weba kunyiza tapiga simu walikani jakube simwe wafe kucharo walikani baba anakusana tulina jaje yakore dagala utakufa mbaya ujakufa bubi na hizi tatema kwa maisha yako kati nezo zizija kuja kurambo nemu buramu tegemea Bwana dunia inaisha wesige mukama hii dunia kuna mambo mengi ya ajabu zero vitu vingi leo dunia leo ni mfiringo ensika kirao leo lesiona unastahili kesho unakutana pili na kutupa chini kuya pole pole ile njoli pita huko mengine walipitaka tupa wewe unakuja na mashike katoze obuka walipitaka na makata kamuwaita sibaje kufunja koshi maja kumenye simu papa Bwana Yesu asifiwe kama Yesu yewaziwe dunia ya leo ensi yakakati taka sana kufanya mapenzi kati wekyo menye kukore kwa ngara kwa sina kato muda wa kufunza amri za Mungu sinule kusomesa mateka ndio nikakufunza Mungu zenazo kuigiza roho laika kuyambi tuko watu wazima hapa tangu école de dimanche okuva musade anakabana miaka zangu wakala ebibi na mpaka leo sasa wanagana ya makini. Sasa wewe tu na upendi badilika wachiki wagala kuchuka sasa ushefanya ore yako kati iliwa bikora pino oyo sasa ushefanya kitanda yako iliwa bikora kitanda ushefanya chai ya asubuhi abikora chai ya badilika dunia inaisha chuka ensi kwao na maisha yako buramu ishi na mtu na akili bana abantu na magezi unaweza ishi na wewe mkampala lakini mkampa kartie ziko mbalimbali na ile vitundu vya njao unaweza ishi mkartie moyo kwa mkindo chino lakini maaveni zinapishana na ile area za njao tunaweza kuwa maaveni moyo kwa mweri lakini manimero zinapishana na ye namba zao kana tunaweza kuwa mnimero moja kwa munambe mu lakini nyumba zinapishana ye amaka tunaweza kuwa mpango moja kwa mugete mu lakini tena nyumba zinapishana amayumba gao tunaweza kuwa nyumba moja kwa munyumbe mu mashambre zinapishana bisenge byao kana tunaweza kuwa mshambre moja kwa kuchisenge lakini vitanda vinapishana vitanda byao tunaweza kuwa kitanda kimoja lakini ore zinapishana pilo zao tunaweza kuwa ore moja kwa kupiremu lakini ndoto zinapishana. Ndio maana usitaze na wanadamu. Wanadamu haeleweki. Sibara kwata kumukira kati ne kuboja kuvemasi ujikwata kumutwe ne kubo butwa no ikwata makati omusota kama okulake pie obantu lya bulungi unakufa na tension no fane pressure tukibana katikati haitakuluma ukwata makaita ja kuruma lakini itapiganisha tu kuluma na ile kakwe one sense orefu iko najipiga vipi kate waka yetoro unatoa matata yake umanyo ukabwa msota kati pressure ne kuta Tumana maisha yako wanso uramungu tafuta mtu wa samani kwako. Nonyo umuntu wo mugaso Ukiona mtu anakuuliza kila siku kwa mtakuza unaku ule haiko wako oyo simu huo lakini kwa siku ya leo unakurware acha Mungu akupatie mtu wa maana. katunda kwetero umuntu wo Mungu akufanye mtu wa maana wa kanisa. Mungu akikufanya mtu wa kanisa utaona triplexes zinakosekana. Unasema mie na triplex tu. Jo bana jo watu wa kanisa. Abantu be kanisa. Zekongo. wala mtoto mimi tumetoka na nipatia kiti Zemuswa yapa kifo cyo kurembera. wale wanatafuta kiti Ganonye cyo kunyaura. akasema kiti kimshinda tu
kati walayo kufuga kitundu kino inamutenga aunja mugoba atakuwa anaruka huko mushayala atadamu kubukabuka mu kanisa ya mushayala igeri je waje mtume kwenye tena musina kinatandike kifo akanipa garantia tusmwa na musasura garantie miezi 12 akagoma apendota na mwana bunyenya busatu na wana wa mama babili tumana mbele Mungu afanye kitu hatenda Mungu afanyeke Mungu watu babili tunataka Mungu iko na haja ya mtu moja anaelewa kenye iko ndani mwele tusmwa Mungu akatupatia kwa Kristo 70 natu abarokore wale wa Kristo wao wa Kristo garantia yaisha garantia na bakugwao balisha renuvele katika ne batija kupinda iya yaisha inote na bakugwao wanapiga bashe pale ne bateka tungu bali nikaelewa kumbe kama Mungu anataka kushiriki anataka mtu wa maana areto mtu wo mugaso na pale Mungu abariki kanisa la FPC kasonda kwa msachacha FPC lazima wewe Mungu akufanye mtu wa maana katonda bakukoro mtu wo uko najua kanisa kuna koselea mpuli ubayeka ke tweta tweta goyo muntu hapana tuna kukemisha ngara kati sikujanga vitu ndio birunji kirimo mubiri ayataweleza katonda ngachari mulamunga asema mtatumikia Mungu tulingali mzimu unjaweza katonda lakini hatue mchoko ya kile kitu gantomanyi obukobwe icyo kintu lakini kama unapenda uone mkono wa Bwana uwaga wao mkono gwa katonda Bwana anatoshitegemea bwango wekirizamu na Mungu atakubariki nika tunaja kumu acha neno hili libarikiwe wewe kwa Mungu kichigambo swecho kisa uwase amen. Kama ulibarikiwa na neno shangilia Mungu atubariki sana. Neno la mzuri sana la kutuhimiza katika safari ya kiroho na kimwili.